शुभ सकाळ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜିର ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଗୁରୁ ଦିବସ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସର 20 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। What is not correct match? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି not correct match, ସଠିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କନକ୍ୱିଷ୍ଟ ଗୁଜରାଟ 1296। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଗୁଜରାଟକୁ 1296ରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି? 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କନକ୍ୱିଷ୍ଟ ରନ୍ଥାମ୍ବର 1301 1301। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ରନ୍ଥାମ୍ବରକୁ 1301ରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ମେୱାର ଇନ୍ 1303। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ 1303ରେ ମେୱାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାଲବା ଇନ୍ 1305। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମାଲବାକୁ 1305ରେ କି? ଏକର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଏ। ଏଇଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୁଜରାଟ 1296 ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ରନ୍ଥାମ୍ବର 1301 1301 ମସିହାରେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ମେୱାର 1303ରେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାଲବା 1305ରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ବାଛିବାକୁ କହୁଛୁ। ରାୟ କରଣ ଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏକ୍ସପେଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଇନ୍ 1299। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ରାୟ କରଣ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ 1299 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବି ହମିର ଦେବ ୱାଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ରନ୍ଥାମ୍ବର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇନଭେଜନ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଇନ୍ 1301। ହମିର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ରନ୍ଥାମ୍ବରର ରାଜ ଶାସକ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ 1301ରେ ରନ୍ଥାମ୍ବରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାପରେ ଦେଲା ସି ରାଣା ରତନ ସିଂ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ମେୱାର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇନଭେଜନ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଇନ୍ 1301। 1301ରେ ରତନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ମେୱାରରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଡି ରାୟ ମହାଲକ ଦେବ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ମାଲବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇନଭେଜନ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଇନ୍ 1305। ରାୟ ମଲକ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲବାର ଶାସକ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ 1305ରେ ମାଲବାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁରେ ରାଜା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ମସିହା ରହିଯାଇଛି। ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ବାଛିବା। 2 ନମ୍ବରର ଭୁଲ ଅଛି ସି ରାଣା ରତନ ସିଂ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ମେୱାର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇନଭେଜନ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଇନ୍ 1301। 1301ରେ ପ୍ରକୃତରେ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, 1303ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭୁଲ ଅଛି ମସିହାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ 1299ରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଗୁଜରାଟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାୟକରଣ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଠି ରାଜା ଥିଲେ। ହମିର ଦେବ ରନ୍ଥାମ୍ବରର ରାଜା ଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ 1301ରେ ରନ୍ଥାମ୍ବରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସିରେ ମଧ୍ୟ 1303ରେ ମେୱାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ଯେଉଁଠିକି ରତନ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଚିତ୍ତୋରଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେଠି ତାକୁ ଖିଜରାବାଦ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାୟ ମଲକ ଦେବ ଯିଏକି ମାଲବାର ରାଜା ଥିଲେ 1305ରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେଲା ସି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ABDକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର। ହୁଇଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। କେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଦେବଗିରି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବାଇ ମଲିକ କାଫୁର। ଦେବଗିରି ରାଜ୍ୟଟିକୁ ମଲିକ କାଫୁର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେଭାନା ଏଟାକଡ ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ। ସେଭାନାକୁ ନିଜେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାଲବା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବାଇ ଗୁଲାଇ ବିହିସ୍ତି। ମାଲବାକୁ ଗୁଲାଇ ବିହିସ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରନ୍ଥାମ୍ବର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବାଇ ନୁସରତ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଥାମ୍ବରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
तो मन रखु पे ये जहाँ प्रश्न अच्छी सबुजाक राज्य को किए लीड करथिला अलाउद्दीन खिलजी शासन समय जो एवल कमांडरशिप थिला युद्ध गुड़ी को किए को एरिया रे लीड करथिला पचारिछि तो ये पे मैंने 3 उत्तरटी हम बी बीटा सत्य नुह सेभेना अटैक्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी सेभेना को लीड करनथिले किंतु आउ सब ठीक हम पे उत्तरटा तो 13 बी आपन मन रखिए देवगिरी को मलिक काफुर दक्षिणात्य अभियान समय लीड करथिले मालवा को कैंपेन कला बेले गुल आई बिस्ती ये जड़े वुमेन थिले वुमेन सर्वेंट थिले अलाउद्दीन खिलजींकर से वुमेन सर्वेंट को से युद्ध करने पठे मालवा आक्रमण समय रणथाम्बर को नुसरत खान रेबल कमांडर थे पठे रणथाम्बर आक्रमण करने सबुड़ा मन रखिए पे परीक्षा उद्देश्य सब जगह गुरुत्वपूर्ण तापर देखिए 4 नंबर प्रश्न उत्तरटा किंतु 3 रहा बी 4 नंबर प्रश्न देखिए हु वाज द प्रधान ऑफ मालवा ड्यूरिंग द कन्क्वेस्ट ऑफ आइन ही अल्लाह आइन उल मुल्क मुल्तानी आइन उल मुल्क मुल्तानी गोटे एबल कमांडर थे पे अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी निर्देश से मालवा को आक्रमण करते मालवार से समय प्रधान किए थिला प्रधान माने राजा पर नेक्स्ट टू किंग कोका राय महलक राजकरण देव रामचंद्र देव तो पे 4 नंबर उत्तरखंडी कह ए कोका कोका थिले मालवार प्रधान राय महलक थिले सेठर शासक प्रधान माने प्रधानमंत्री तेणु ये उत्तर पे 4 हम कोका कोका होती मालवार प्रधान जहाँ कि आइन उल मुल्क मुल्तानी एवल कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते आम देखिए पे 5 नंबर प्रश्न हु आर द यादव किंग ऑफ देवगिरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जिते अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी की आक्रमण करते देवगिरी किए से समय राजा थे रामचंद्र देव प्रतापरुद्र देववान वीरबल्लभ थाड़ मारहार भर्मन कुलशेखर 5 नंबर पे उत्तरटा हम ए रामचंद्र देव थिले यादव राजा अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करते सेनाबाहिनी को पठेकी तापर देखिए पे नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न आमको कौन कौन हु आर द रूलर ऑफ पांड्य किंगडम ऑफ मदुरा ड्यूरिंग द कन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जितेबाला अलाउद्दीन खिलजी एबल कमांडर मलिक काफुर को पठेकरी दक्षिणात्य अभियान करते से समय किए पांड्य किंगडम साम्राज्यर शासन रही मदुरा अंचल रामचंद्र देव प्रताप रुद्रदेव प्रथम वीरबल्लभ तृतीय मरभर्मन कुलशेखर 6 पे उत्तरटा हम डी मरभन कुलशेखर ये होती पांड्य राजा जी कि अलाउद्दीन खिलजी शासन समय मादुरा अंचल शासन करथुले तापर आम देखिए पे नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न हु आर द होयसाल रूलर फेस द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एबल कमांडर द्वारा कौ होयसाल राजा आक्रमण सम्मुखीन होते रामचंद्र देव प्रताप रुद्रदेव फास्ट वीरबल्लभ थाड़ मारभर्मन कुलशेखर 7 उत्तरटा पे हम सी वीरबल्लभ थाड़ वीरबल्लभ थाड़ होती होयसाल राजा जी कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण को सम्मुखीन करथिले कार लीडरशिप रे मलिक काफुर से समय अलाउद्दीन खिलजी एबल कमांडर आक्रमण करते से फेस करते वीरबल्लभ तृतीय तापर देखिए पे 8 नंबर प्रश्न हु आर द काकतीय रूलर फेस द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव प्रताप रुद्रदेव वीरबल्लभ तृतीय मरभर्मन कुलशेखर किए से काकतीय राजा जी कि अलाउद्दीन खिलजी
आक्रमण को सम्मुखीन करथिले एवं नेतृत्व नहीं मालिक काफूर। 8 उत्तर पिला हम भी प्रताप रुद्रदेव फास्ट। प्रताप रुद्रदेव होती जड़े काकतीय रूलर जी किए मलिक काफूर बा अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण को फेस करते। आम देखिए पिला 9 नंबर आमको कौन कौच व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना अंडर प्रताप रुद्रदेव फास्ट। जो प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना रे शासन करथुले से समय राजधानी कौन थिला? वारंगल, द्वार समुद्र, चित्तौर, दिल्ली। 9 उत्तर पिला हम ए वारंगल। वारंगल थिले तेलंगाना अंचलर वारंगल थिला तेलंगाना अंचलर राजधानी जहाँकि प्रताप रुद्रदेव प्रथम द्वारा शासित होता। तापर आम देखिए पिला नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ होयसाल अंडर द रूलर ऑफ मारभरण कुलशेखर? वारंगल, द्वार समुद्र, चित्तौर, दिल्ली। कौटा हूँ होयसाल मान राजधानी जिते अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते मारभरण कुलशेखर शासन करते। 10 नंबर ये उत्तर पिला हम भी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र थिला होयसाल मानकर राजधानी। तापर आम देखिए पिला नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। व्हिच ऑफ द पांड्य रूलर वेंट टू दिल्ली फॉर मिलिटरी हेल्प फॉर अलाउद्दीन खिलजी? कौ पांड्य शासक दिल्ली जाइए अलाउद्दीन खिलजी ठारू सामरिक साहाय्य कहीं 2 भाई भितर विवाद चलता। सुंदर पांड्य, वीर पांड्य, कदगांव, मारभरमन। तो पिला 11 नंबर उत्तर हम ए सुंदर पांड्य। सुंदर पांड्य और वीर पांड्यों भितर जो तिक्तता बढ़ी वीर पांड्यों को पाने देवाई सुंदर पांड्य दिल्ली जाइए अलाउद्दीन खिलजी सहित देखा करते सामरिक साहाय्य मागिले। अलाउद्दीन खिलजी राजी हो जाते। 11 नंबर उत्तर टी हूँ पिला ए। तापर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर। द 2 प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द अलाई दरवाजा एंड जामा मस्जिद कंस्ट्रक्टेड एट व्हिच प्लेस? अलाउद्दीन खिलजी शासन समय 2टी मुख्य मॉन्यूमेंट्स स्थापन होता हूँ अलाई दरवाजा एंड जामा मस्जिद कौटे अच्छी? दिल्ली, आग्रा, फतेहपुर सिक्री, मुल्तान। 12 नंबर उत्तर पिला हम ए दिल्ली। दिल्ली थी अलाई दरवाजा आउ जामा मस्जिद यही 2 गोटी को आक्रमण करते सॉरी ये 2टी को निर्माण करते अलाउद्दीन खिलजी। तापर बर्तमान आम देखिए 13 नंबर प्रश्न। हु सेड अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम एम्परर ऑफ इंडिया? एटा वीडी महाजन पुस्तक देती आपण देखिपारे कोटेशनटा किए कहते अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम एम्परर ऑफ इंडिया? VS स्मिथ, S राव, RS शर्मा, KS लाल। 13 नंबर उत्तर पिला हम सी RS शर्मा। RS शर्मा कहते अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम एम्परर ऑफ इंडिया। उत्तर टी 13 पिला सी। तापर आम देखा 14 नंबर प्रश्न कौन कौच आमको। 14 नंबर प्रश्न कहला हु परचेज टू मलिक काफूर? किए मलिक काफूर को किणिक आनी? ऑप्शन जा टी देखिए ध्यान देकर। उलुग खान, जफर खान, नुसरत खान, आलाउ मलिक। 14 नंबर उत्तरटा पिला हम सी नुसरत खान। नुसरत खान किणिक आनी मलिक काफूर को जितेबले अलाउद्दीन खिलजी गुजरात युद्ध यात्रा होता से समय नुसरत खान एबल कमांडर सहित जाइए से कौन करते मलिक काफूर को किणिक आनी जो एबल कमांडर पर गोटे दक्षिणात्य अभियान रे दिग्विजय आनी। तापर आम देखिए पिला नेक्स्ट 15। हु नोन एज 1000 दिनारी? क्या 1000 दिनारी बोली कहुए
এটা সমস্ত জানা সহজিয়া প্রশ্নটি উলুগ খান, জাফর খান, কুতুলু খ্বাজা, মালিক কাফুর। তো পিলাମାନେ ଏଠି 15 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ମଲିକ କାଫୁର। ମଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା 1000 ଦିନାରୀ। ଯେତେବେଳେ ନୁସରତ ଖାଁ ଗୁଜରାଟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ମଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ପରଚେଜ୍ କରି ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 1000 ଦିନାର ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମଲିକ କାଫୁରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି 1000 ଦିନାରୀ। 15 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଡି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର ଓରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆଲି ଗୁରସବ। କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଅଲି ଗୁରସବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ବୀରବଲ୍ଲଳ ଥାର୍ଡ଼, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 16ର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ଡି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଲି ଗୁରସବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 17, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ୱାଜ୍ କୋରୋନେଟେଡ୍। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ରାଜାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲେ? 1296, 1297, 1298, 1299। 17ର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ 1296। 1296 ମସିହାରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ରାଜାଭିଷେକ କରିଥିଲେ ବା ନିଜେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ସବ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 17ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଆମକୁ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସେକେଣ୍ଡ ନେପୋଲିଅନ, ସେକେଣ୍ଡ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର, ସେକେଣ୍ଡ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ସେକେଣ୍ଡ ପୋପ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 18 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ସେକେଣ୍ଡ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। କିଏ ନିଜ ଉପାଧି ଦେଇନଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଇଏ ବି ପାଇଯିବେ ଆପଣ ବିଡି ମାଜନ ପୁସ୍ତକରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଗୁଲେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। କେଉଁ ଆଇନଟା ପ୍ରଥମେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଏଗ୍ରିକଲଚର, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଆଇନ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ମାନବାଧିକାର ଆଇନ, ମାର୍କେଟ ଉପରେ, ବଜାର ଉପରେ ନୂତନ ଆଇନ, ସୋସିଆଲ, ସମାଜ ଉପରେ ନୂତନ ଆଇନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 19 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି ମାର୍କେଟ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ market regulations, new market regulations for sustainable life and smooth life। तो पिलाମାନେ ଏଇଟା 19 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ସି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କମାଣ୍ଡର ହୁ ଲିଡ୍ ଦ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର କିଏ ସେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣାତ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇ ପାରିଥିଲେ? ଆଲପ ଖାନ, ଉଲୁଗ ଖାନ, ନୁସରତ ଖାନ, ମଲିକ କାଫୁର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 20 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ମଲିକ କାଫୁର। ଯେଉଁ ମଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ ସିଏ ଗୁଜରାଟ ଅଭିଯାନରେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେଇ ମଲିକ କାଫୁର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ମଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ପାଇଁ ମଲିକ କାଫୁର ବିଜୟ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।